أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le clément et le miséricordieux. Je ne veux pas être long dans mon discours, mais c'est suite à l'intervention du colonel Azali sur TV5 Afrique. Il était urgent que je clarifie un point. Je ne pouvais pas laisser passer ça, sachant que hier j'avais déjà intervenu. Il a commis une erreur diplomatique. Et je ne dirais pas que c'est une erreur pour lui, parce qu'il a 9 ans d'expérience. Il a l'habitude de répondre à certaines questions. Il a trahi la nation comorienne en proclamant au monde entier que l'île de Mayotte est un pays frère. Cela veut dire tout simplement que Azali a fait une haute trahison à l'unité nationale et l'intégrité territoriale des Comores. Il mérite d'être jugé et destitué du pouvoir. Il continue sa politique du séparatisme. Pour ce qui est de nos frères de la Grande Comore, certains évoquent une erreur de langage. Or, aucun président au monde entier ne fait un discours en dehors de ses conseillers politiques, ni interview sans le préparatif du même conseiller politique, sachant que il était invité. Ce n'est pas une interview qu'il a improvisée. Il l'a préparé à l'avance. Donc la question de Mayotte, il a parlé avec son cœur. C'est ce qu'il pense de Mayotte. Donc Azali, c'est un séparatiste. Ça, il n'y a rien à dire. Azali est un séparatiste. Le deuxième point relevé sur son interview du TV5 Monde, il a parlé de construire l'hôpital de référence international en invitant les jeunes d'aller se soigner à Moroni. Donc, encore une fois, il a méprisé les Anjouanais et Anjouan, qui est doté d'un grand hôpital de référence que lui-même a inauguré récemment. Aujourd'hui, le gouvernement a jugé l'ouverture partielle de l'hôpital de Bambao par manque de corps médical d'utiliser l'équipement sophistiqué qui se trouve dans cet hôpital. Le gouvernement doit nous expliquer d'où sortira-t-il ce corps médical, d'où sortira-t-il ce corps médical qui exercera dans l'hôpital de référence international de Moroni. Donc, les Anjouanais qui soutiennent Azali sont des collaborateurs. C'est un message que j'ai envie de passer aux Anjouanais égarés qui soutiennent le colonel Avazari. Ce sont des collaborateurs, comme en France, durant la guerre, il y avait des Français qui soutenaient Hitler. Ces Anjouanais égarés ne doivent jamais oublier que ces collaborateurs étaient jugés et exécutés par le gouvernement français. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Zavo leo skatlagua vojana leo kagana mbuti wamhuka manen lagwe na nakakila wekantongo na mujabitu amba wekantongo nsorenga nzia za Facebooku lagwe na wanyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arongwa mohenatongo mbakeskiri yode demokrasi tarmo islamu watufuka demokrasi na mbalize haulimi na mbalize mhono na mbalize hai roho yanyu iko amba na Komoro watu wabaliliwa kasi jwalagua. Donc leo hausikitifu linavulishia interview ya Azali Asmani harme TV5
imrisi mtukamba na wae raisi wa daula aere anarongoe makalima ayarongwa titsorongwa voananya Ortega Asman Maulida secrétaire général wa Mohamed El Arif Sandi waisa walagua zintongwa zongwa vavo be vapwe ilio amane denlona amansa geni venue amba wananya kawai venua fete aendre akubali amba maore nsimwanzani yani akubali amba maore vavo yoti Komoro vao harmas diskuru zangu na kusifanya senye samba azaliwa mkutuz ne serikali ya serikali ya kutuz asizungwanzia tabazi ya masiwa vavo leo akubali amba maore kesa zumutaka pamoja na maore be islas mwatwa paswe ya masiwa yani vavo yo halati ndibob na zizo ntambo wae mtilua mana aka rais ina mahashenda rangulwa amana s'exercer experience i uraisi we daula we invitiwa harmas plateaux za television donc kato jwafanya halatu na van duniani kavwasi mtu kakana makonseiller technique wam Abdurazak Shams raisi we shaba shlongolo sen santé enfant vie espoir liberté égalité fraternité ilo mamdo raisi we shama shisho na abitina makonseiller technique wangu ambamu wa consulter wamu avafanya interview wamu waira tuwali shawiri wanekeza tungela zimu ndongo na tungala zimu zirongolwa wao sijafeke sana rais wa daula ya masiwa ilo amana ma conseiller technique wamgoje kavasi rais wa dunia nkasina conseiller technique avant ya wena nafanya interview avant ya kama aena enendalagwe donc tungu ya maoreini de roya haida kulagwa de tungu ifikiri yao ilo amana wae mkuchuzi asasa mpuya ya masiwa yani ajaja yenye satena ambane ya majeune walio vavo wa asunda hôpital de référence ti vieja nderongwa ba irongwa na duniani ça veut dire ambayo défi de relancer wa sonzwana yani asenye sama ono ya na madara ya na anzwana ilio ambafanya rundu wala tali ilio ambala tali de référence ka vascalte ya shombo cha norme internationale makashti harme la tali ya bambao. C'est déjà hôpital de référence ilio ambane ya vavo. Vavo mtina suala nsanu mdise na serikali. Ishamba sibwa partiellement parce que kawasina ya matobibu na mateknisien watoshinda warumie zombo zilio manava zombo pia zorumilwa la tali ya bambao. Vavo suala nsanu mdiselo. Mdise na serikali ya Azadi. Van basi la tal de référence yo yondo bulonga zja ma docteur wasparu na habi mana dinka zungwa ha na ila tali ya babu ese hundwa kamwe na zombo za babu kamwe mana dinka sambe watu wa jabambao wa jaziriwa yani de irohombo vyehne nzwani na hokamba misio yahe ajaza tampue ya masiwa ya Komoro vavo tamtukala la kamidziha vavo azali Asman wananyangu walio mbafanya interview wasurunga ba abadiliha ulimi wahe bekabadiliha ulimi wahe amasurunga manema ore nsimwananya de ile dentonga lona istwan hahe na harme ankhili yahe ambai maore we misio yahe atatampuwe ya masiwa kila shisiwa shenda na ubawasho yode fikra he kavasontu venza vamoja kavasma unionist rwanzwan renye se example mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi wakataka vavo risijwe siasa kaifanya ambakavaka siasa ya babuzwa range vuka usawa wa masiwa risijwa mrehemula almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman wakataka vavo kakofanya siasa ya udhalimu ya shisiwa ya shimuji wa mitsuje vavo azali msimrenga na zahidi pia wa Komoro wananyangwa ngazcha wananyangwa mwali wananyangwa nzoni msimrenga na zahidi muone
zinchongo azali afanyao na maana afanyao nzuani ikoma nzuani rina laptali kamwe iliyo na izombo kavasi rangu zombo pia kavasi kalite zombo ta zombo zofanya dialyse kavasi kalite shombo c'est un hôpital international l'hôpital Bambao do wina ngabe avens airenge aunogida fanya dispensaire hauka tai sabote laptali nzuani enda unde de laptali tawukuru laptali nzuani bava laptali existe déjà vanu sizuma usonombe laptali ngina tiene mati ngazunga matabibu afanye laptali ya Bambao vavo leo tisi homa harme diskuri yangu na kozjani mjibu azali hautungu na hasira nziro hai hadisio airongwa vavo ntana mbie na gwadanya wanzuani ilu amba walatiha walivwa wanampesa na azali wavulana na nkenye wa posto watumenua mbano wavulana shintu urde andudu urde anis shamsidini urde mahmud salim hafi urde darshari mikdashi urde watu pia wamdunga azali lewin vani wamsanu wambie amba neso kazala tena wao te serikali ya dawla ya Faransa wakati nkonro wakatwa Hitler neva Faransa wakamdunga Hitler wakuana na Faransa bi wakati waja Faransa wakumbwe Faransa wantro wa hukumulwa wa executewa vavo hiyo de nchongo itsua parao seso ko nzwane rifuzu ruwana na azali tarmda melkava rumtoa harma yezi na sirtumenu amakazo malzemandahe biiznillah alkarim la 2018 na mwezi wa tomnyeusa harma yezi ripare rais mlezi harma maswa ya Komoro vavo tisoma leo van del kifullo no tungwangu hojo mwenye sana na humrangani mazahidi mwone ambaye laptalia nzwani siani undwa seda hiyo tu titorege fanya discours nengi ya maonyongo afanya wanzwani voru stragwete na nanyatu wa shumwali amba nanyatu wa shumwali vavu waisa wangani ya net na azali donc siese azali wa mkutuzi vavu sisi yabani na humlali hani ambaka kila mfumuraru para 19h30 ya Faransa rutsoka vamosha neka vato nsos jibu vavo bene kava evenement za hijiri kila mara torenga anteni nimjibun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.